साबुन है जिससे जो है आप कपड़े धोते हैं। मैंने तो भाई कई ख़वातीन को बताया, पहले तो कहने लगे हमारे बाल उलझे उलझे हैं। मैंने कहा असल में आपको मसनूई चीज़ों ने बज़ाहिर बालों को वो सिल्की सिल्की मुलायम मुलायम कर देते हैं बज़ाहिर। जिस तरह मसनूई ग़िज़ाएँ बज़ाहिर आपको वक्ती जायका तो दे देती हैं, हलक से उतरने के बाद फिर जहरी जहर जिस्म में होता है और गुर्दों और दिल की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारियां और मैदे की बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं। इसी तरह ये बाल, ये जो साबुन है, ये बज़ाहिर आपको ऐसे महसूस होता है क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप कुछ अरसा मुसलसल ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और नफ़ा होगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो किन साहब, मेरी वालदा का मसला है ना कि उनकी टांगों में ना सख्त कचाव रहता है, टांगों में बहुत दर्द होता है, जी ज़मीन पर उठ बैठ नहीं सकती हैं। तो वो आपके जैतून और वो तेल वाला टोटका भी इस्तेमाल कर रही हैं, पर किन कौन साहब सा उनकी जैतून का टांगों में तेल? फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन जी सा जैतून का तेल? समझ नहीं आई। जैतून का तेल और इस्बगोल का छिलका वाला टोटका जो आपने बताया वो इस्तेमाल कर रही हैं, पर उनकी टांगों में ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो ज़मीन पे उठ बैठ सकती हैं। उसके साथ उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों आई रहती हैं, यानी कि कम नहीं होती हैं, बढ़ी ही रहती हैं। तो वो वाला टोटका इस्तेमाल कर रही हैं। साथ मुझे ना इनके लिए ये कोई टोटका बताएं कि इनकी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएं, और साथ कोई वजीफा भी बताएं। और दूसरा मसला जो है वो मेरी सिस्टर का है, तो उसका भी ब्लड प्रेशर जो है ना, शुरू में ब्लड प्रेशर और शुगर उसकी भी बहुत हाई हो गई थी, 230 तक चली गई थी, लेकिन अब जी जी चेक करें तो 85 से 87 तक या 100 तक रहती है। और जी जब जी। खाना खाए ना तो जिस्म में कुछ जोर जोर से इसके हिलने लगता है, उसके हाथ पाँव की उंगलियां भी सुन होती हैं, और बहन रात को बाजू और टांगें भी सुन हो जाती की, हैं। ये बहन की बात और कर रहे खान हैं? जी ये आप बहन की बात कर रहे हैं? जी जी, ये बहन की बात करें, पहले जो मैंने बताया वो वालदा का है, अच्छा अच्छा, तो ठीक है ये मैं अपनी बहन के बता रही हूँ। ठीक फिर है। रात को ना उसके बाजू और टांगें सुन हो जाती हैं, खाना खाते ही जिस्म में उसके जोर जोर से कुछ हिलने लगता है, और बाद दफा तो उसे धुंधला सा भी नजर आता है। जी ये जी मसला मेरी सिस्टर का है, तो जी आप जी दोनों का जवाब दें। जी ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं दोनों का जवाब देता हूँ। ग़िज़ा के बाद जो बंदा पानी पीता है खाने के बाद, कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। उसकी दोस्ती हमेशा दवाओं से होगी, और उसकी दोस्ती हमेशा बीमारियों से होगी, और बीमारी भी ख़तरनाक है जो खाने के बाद पानी पीता है। अपनी ज़िंदगी में चाय, काफ़ी और बाहर के मशरूबात निकाल दें। कभी कभार पी लेना, कभी कभार पी लेना, वो आदत नहीं होती। आदत बना लेना, आदत बना लेना बेटी के नाम पे। चाय, कॉफ़ी और ये बाहर के मशरूबात अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और मैंने इसका बदल दिया करता हूँ। जो हजरात चाय और कॉफ़ी के आदी हैं वो सेब की चाय पी लिया करें। कभी मुझसे इसका तजर्बा ले लें, मैं उनको एक बेहतरीन सेब की चाय देता हूँ। सेब पूरा आधा या चौथाई आप बिल्कुल कद्दूकश की तरह काट लें, या छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल बना लें, कीमे से भी बारीक हों। उबलता हुआ पानी बहुत तेज़ हो, उसमें ये डाल के, उबलता, बहुत उबलता हुआ हो, इसको ढाँक के 10 मिनट रख दें। यानी सेब के ये टुकड़े उबलते पानी में डाल के रख दें। और उसके बाद आप चाहें शहद का मीठा मिला लें, ब्राउन शक्कर, शक्कर का, गुड़ का, या कोई मीठा मिला लें। ना मिलाना चाहें तो उसका जायका खुद बहुत अच्छा है। आप सब कभी ज़रा ये सेब का कहवा तो पी के देखें, आपको सारी चायें और काफ़ियाँ और बाहर के जो मसनूई मशरूबात हैं ये भुलवा देंगे। छोटे सा एक टोटका है। तो मोहतरमा, एक तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से आप दूर करें, और एक टोटका बताता हूँ आपके लिए भी और आपकी बहन के लिए, यानी आपकी वालदा के लिए भी और आपकी बहन के लिए भी। एक टोटका है तारा मीरा, जिससे कड़वा तेल निकलता है। इसके बीज, तारा मीरा के बीज 1 पाव, इस सब गोल साबित 1 शटांग, बस दवा तैयार। तारा मीरा के बीज 1 पाव और इस सब गोल साबित, ये 1 शटांग, 1 शटांग। आप अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो कर लें, इनको कंकर पत्थर आप साफ़ कर लीजिए, और कंकर पत्थर साफ़ करके
एक भरा हुआ चम्मच हर खाने से 1 घंटा या खाने से फ़ौरन पहले, क्योंकि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, और ये पानी के बगैर निगला नहीं जाना। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो शख्स खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने की आदत बना ले, 2 चीज़ें, कभी दवाओं से छुटकारा नहीं पाएगा और कभी बीमारियां उससे दूर नहीं होंगी। अगर ये आदमी आदत बना ले तो 2 चीज़ों की आदत हमने नहीं बनानी, और ये 2 चीज़ें लेनी हैं, तारा मीरा के बीज 1 पाव, और इसबगोल साबित, छिलका नहीं, ये 1 छटांग। पत्थर कंकर साफ कर लीजिए, मिट्टी धूल महफूज रखिए। 1 चम्मच हर खाने से पहले, या खाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सुबह दोपहर शाम, ये आप ले लीजिए पानी के हमरा। हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा, शुगर, टांगों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, और खाने के बाद जो गैस तबखीर बनती है, जिस्म निढाल हो जाता है, और तबीयत के अंदर जो ईंठन और टांगों में पट्ठों में जो खिंचाव, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको ख़ुद महसूस होंगी कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा मुतमईन करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी। ये सारी चीज़ें आप कुछ अर्सा कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अल मलिको अल कुद्दूस अस्सलाम, हर नमाज के बाद 1 तस्बीह पढ़िएगा, और सारा दिन भी खोला पढ़ें, अल मलिको अल कुद्दूस अस्सलाम। आपकी वालदा साहबा भी, आपकी हमशीरा भी, आप भी पढ़ लीजिए। तो मेरा मौजू बालों के बारे में था। अब मैं बालों का एक तेल ज़रूर बताऊंगा। बिनोले का तेल 1 किलो, और मूली के पत्तों का पानी, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। बिनोले का तेल 1 किलो, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। हल्की आंच में जलाएं, जब बिल्कुल जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए, तो जितना ये तेल है इतना तेल नारियल का मिला लें। इससे बड़ा बालों का तेल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सिल्की बाल, और आपके बाल चाहते हैं वक्त से पहले स्याह रहें और सफ़ेद ना हों, गिरे ना, जड़ें मजबूत हों, सिकरी, खुश्की ख़त्म हो, और जिस्म में और बालों में कोई अगर फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल्स, खारिश, जुएँ, ये सारी चीज़ें इस तेल को लगाएं। 1 किलो तेल बिनोले का, आधा किलो पानी मूली के पत्तों का, खूब जला लें। जलाने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाएं। नारियल का तेल को जलाना नहीं है, वो मिला लें, और बस दवा तैयार है। आपके बालों की सेहत, तंदुरुस्ती इस बड़े टोटके से बढ़ के शायद कोई चीज़, यकीनन दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत एक शाहकार चीज़ मैंने बताई जो आप घर बैठे बना सकते हैं। इस तेल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, बड़े बड़े मसनूई चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मसनूई चीज़ें से आपको छुटकारा मिलेगा। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती की दलील है, और बहुत बाकमाल चीज़ है। तो अपने बालों को बचाएं ग़िज़ाओं से, अपने बालों को संवारें सर ढांकने से, और अपने बालों को सेहतमंद करें इस तेल से, और अपनी तंदुरुस्त ग़िज़ाओं से, सेहतमंद अदाओं से अपनी ज़िंदगी को संवारें। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ तेरे बंदे और कोई बंदियाँ बैठी हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा। मौला बेघर को घर दे दे, बेदर को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, बेआसरों को आसरा दे दे। सदा हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, सदा हमारी मुश्किलों को हल फरमा और परेशानियों को दूर फरमा। हमारी ज़िल्लतों को ऐ अल्लाह खुशियों में, इज़्ज़तों में बदल दे,
اور ہماری قلتوں کو مولا برکتوں میں بدل دے۔ اور اے اللہ اگر ہم کسی ایسی مصیبت عادت میں مبتلا ہیں جس کو تو بھی ناپسند کرتا ہے، ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ سے اس عادت کو عبادت میں بدل دے۔ بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ میں دعا کروں گا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میں سہیل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی سر میں آپ کا مرید ہوں، جی اور مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میری داڑھی کے بال بہت جڑے ہیں، داڑھی اور سر کے، جی تو بہت پریشان ہوں، بہت دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے مجھے شفا آ جائے، پر میری داڑھی جڑنے سے رک ہی نہیں رہی، بہت زیادہ خالی ہو رہی ہے۔ یعنی بال کیا ہو رہے ہیں؟ جڑ رہے ہیں، جڑ سے نکل رہے ہیں داڑھی کے بال، جھڑ رہے ہیں، جی سر جی کے داڑھی کے بال سر سے جڑ سے نکل رہے ہیں۔ جی ٹھیک جی جڑ سے نکل رہے ہیں داڑھی کے بال۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ غذائیں نہیں لے رہے جو غذائیں ہمارے اندر ایک چیز ہے، اس کو میلانن کہتے ہیں، ہماری سکن میں ایک ایکزائم ہے، ایک مادہ ہے، ایک لیکوڈ ہے، وہ آپ وہ غذائیں نہیں لے رہے جو یہ چیزیں بناتی ہیں۔ اور آملے کا مربع، اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے اور یہ بھی چیز ہوتی ہے، آپ مستقل استعمال کیجئے۔ آپ دن میں 2-3 بار 1 سے لے کر 3 آملے لے سکتے ہیں، 1 بار بھی لے سکتے ہیں، اور یہ کچھ عرصہ آپ لگاتار لیں۔ اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ آملہ، سکاکائی اور ریٹھا، اس کے پانی سے سر اور چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، اس کو بھگو رکھیں، ہم مزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ لیں اور اس کے پانی سے مستقل دھوئیں۔ اور تیسرا میں آپ کو ایک تیل بتاتا ہوں، اس تیل کو آپ کر لیں، بادام روغن اپنی نگرانی میں نکلوائیں، بادام روغن 1 چٹانک لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، ہم وزن لے لیں، کوکونٹ آئل گری کا تیل، دوسری 2 چیزیں ہو گئی، آپ یہ مستقل 2 چیزیں لے لیں۔ اب ایسا کریں گے کہ جتنی یہ 2 چیزیں ہیں ان میں صرف اور صرف 10 قطرے، یعنی 50 گرام بادام روغن، 50 گرام گری کا تیل، کوکونٹ آئل، کھوپے کا تیل جسے کہتے ہیں، ان میں صرف 10 قطرے آپ نے کسٹر آئل کے ڈالنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا، 10 قطرے، 10 چمچ بھی نہیں، 10 قطرے کسٹر آئل کا ڈالیں، اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اب اس تیل پہ آپ نے 11 بار سورۃ رحمان، 7 بار سورۃ یاسین اور 7 بار آخری 4 کل، 11 بار سورۃ رحمان، 7 بار سورۃ یاسین اور 7 بار آخری 4 کل، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو اور اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار مستقل مزاجی سے کریں اور یہ دوا استعمال کریں آملے کے طور پہ، یہ تیل اور یہ وظیفہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے بال پھر سے سیاہ بھی ہوتے ہیں اور بہتری بھی آتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری اور خیر ملے گی۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحت ہوگی۔ جلدی نہ کیجیے گا، غذائیت کا خیال رکھیں، اس میں باہر کی چیزیں نہ کھائیں، مصنوعی چیزیں نہ کھائیں، کچی سبزیاں کھائیں، میلانن بڑھے گا، کچی سبزیاں کھائیں، بہت زیادہ کھائیں، اس کا سلاد کھائیں، پودینہ اور دہی زیادہ کھائیں، گوشت، باہر کی چیزیں، بوتلیں اور فاسٹ فوڈ سختی سے چھوڑ دیں۔ گھر میں بھی میدے والا آٹا نہ لیں، سفید آٹا۔ تو یہ کچھ غذاؤں پہ نظر رکھیں، کچھ دواؤں پہ توجہ کریں، کچھ وظیفے کو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے بال بہترین ہو جائیں گے اور گرنا بھی ختم ہو جائیں گے۔
کرائے کے گھر پہ آ گئی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری بلڈنگ جو وہ خریدنے والی تھی جی وہ اپنی کرائے پہ دی ہوئی ہے. اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں یا تو انہیں اپنے پاس بلا کے رکھنا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو کرایہ کاٹیں گے، اور پیسے بھی واپس نہیں کرتے. جی اچھے سے تھوڑے بہت پیسے ہیں اس میں گھر نہیں آ سکتا. تو جی یہ اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ بیچاری گھر نہیں اپنا خرید پا رہی ہیں. جی جی جی. دو چیزیں آپ کی عرض کروں گا، اور انشاءاللہ ان دو چیزوں سے آپ کو ایک یقینی احساس ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، صرف 14 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. صرف 14 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں سورۃ القاریہ، اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں سورۃ القاریہ 14 بار ہر نماز کے بعد. اول آخر 3 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ. ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے سارا گھر پڑھیں، اور سارا گھر سارا دن ہر لمحہ ہر لحظہ وضو بے وضو سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش، اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں سورۃ قریش. یقین سے، توجہ سے، دھیان سے سارا دن پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں. ناممکن ممکن، مشکلات حل، مسائل دور، اور زندگی کی الجھنیں ختم ہوں گی. غیب سے اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوگا، اور اللہ پاک غیب سے آپ کا کام بنائیں گے. آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ناکامیاں ختم ہوں گی. ایسا زبردست یہ عمل ہے، ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے، ایسا زبردست اس کے اندر کمال اور تاثیر ہے. بہت زیادہ، بہت زیادہ. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار میرے مشورے سے آپ چلیں. سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، یہ 30ویں پارے میں ہے. ہر نماز کے بعد 14 بار، 14 سے 13 نہ کیجیے گا اور 15 نہ کیجیے گا. اول آخر درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ. یہ آپ کریں، اور سارا دن سورۃ قریش بہت زیادہ پڑھیں، کھلا پڑھیں. اپنا کام بھی کرتے رہیں، اپنی مصروفیت میں بھی رہیں، اپنی ذمہ داریوں میں بھی رہیں، لیکن سورۃ القاریہ، سورۃ قریش بھی بہت زیادہ پڑھتے رہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور آپ کے کام ہو جائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. امید ہے کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں. یہ میں مستقل مزاجی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کا تعلق مستقل. یہ سنتی نہیں ہے کسی چیز کو. یہ پچھلے تقریباً کوئی 1 سال سے ایسا ہوا ہے، پہلے ایسے نہیں تھی وہ. جی. مجھے اس کا حل چاہیے. عمر کتنی بتائیے آپ نے؟ 11 سال. ایک درخواست کروں گا، یہ آپ کے بچے کا المیہ نہیں، غم نہیں ہے. اس وقت یہ بچوں کا غم ہے. بچے ضدی بہت ہو رہے ہیں. اس کی ایک بنیاد میڈیکلی ہے، ایک وجہ روحانی ہے. میں 2 وجوہات اور باقاعدہ وضاحت سے عرض کروں گا. آپ ایسا کریں کہ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ، جنک کہتے ہیں پھوک کو، ان کے نقصانات آپ نیٹ کی دنیا میں چلے جائیں. ان میں ایک یہ چیز پیدا آپ کو محسوس ہوگا ان کے نقصانات میں، کہ بچہ ہائپر ہوگا، غصے والا ہوگا، ضدی ہوگا، انتہا پسند ہوگا، اور اس میں برداشت ختم ہوگی، عدم برداشت پیدا ہوگی ان غذاؤں کی وجہ سے. اب تو وہ غذائیں ہم نے گھر میں بنانا شروع کر دی. پہلے ایک لفظ ہوتا تھا کہ گھر کی غذائیں کھائیں. تو گھر کی غذائیں کون سی کھائیں؟ مصنوعی غذائیں، مصنوعی چیزیں جو بیکری سے ملتی ہیں، مصنوعی مشروبات اور مصنوعی کھانے، چاہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں، روزانہ کھائیں. یہ چیزیں، اس کے کھانے سے غصہ، چچڑا پن، ضد یہ پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ محسوس کریں، بڑے بڑے اولیاء کے لنگر کھانے سادہ غذائیں کیوں ہوتی تھیں؟ سادہ اور کشادہ. ان سادہ اور کشادہ غذاؤں کی بنیاد یہ تھی کہ مزاج میں ٹھنڈک، اعتدال پیدا ہو.
ठंडक और एतदाल पैदा हो और मिजाज के अंदर एक एहसास पैदा हो कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मुआशरा भी है, इंसानियत भी है, सिर्फ मेरे हकूक़ नहीं है, लोगों के भी हैं। एक तो मोहतरम ये ग़िज़ा, और दूसरा नज़र बद का बहुत ज़्यादा असर होता है जिसे आम तौर पे हम खुद नहीं कुछ नहीं समझते। आज की साइंस नज़र बद पे बहुत रिसर्च कर चुकी है। मेरी बात का हवाला अगर चाहना है तो आप व्हाट्सएप नेट की दुनिया में चले जाएं, मुझसे ज़्यादा मालूमात आप पालेंगे। और नज़र अक्सर उस वक्त लगती है जब खुला गला हो, खुले बाल हों, खुला चेहरा हो, खुला जिस्म हो, या हिफाजत वाली दुआएं ना हो। तो अगर आप बच्चे का मिजाज उसमें एतदाल लाना चाहते हैं और उसकी तबीयत में आफियत लाना चाहते हैं तो एक काम ज़रूर करें, उसको जब भी देखें पढ़ें बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जब भी उसको देखें और पढ़ें, और रोज़ाना हर वक्फे के बाद 11 बार पढ़ के उस पर दम करें। बच्ची सामने है या नहीं है, स्कूल में है, सो रही है, आपका घर के हर फर्द और बच्ची को खुद सिखाएं, माशाअल्लाह बाशऊर है, उसको कहें ये पढ़े बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कुरानी आयत है और कुरानी बोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बहुत नताइज हैं, नज़र बद के लिए, हादसात होते हैं उसके लिए, दुश्मन हो उसके लिए, जादू जिन्नात हो उसके लिए, कोई शर की कैफियत हो उसके लिए, गुस्सा हो, चिचड़ापन हो, हर वक्त बिफरा हुआ बंदा हो, खुद हो या दूसरे हों, इन सब के लिए बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप बहुत ज़्यादा पढ़िए और बच्ची की ग़िज़ाओं पे एहतियात कीजिए। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे आपको मैं ज़रूर याद दहानी के तौर पे अर्ज़ करूँगा, कार्टून जो हैं ये बच्चों के मिजाज पे बहुत असर डालते हैं। कार्टून में होता है मार कुटाई, दौड़ भाग, उछल कूद, इसका असर बच्चों के मिजाज पे पड़ता है। वो देख रहे होते हैं और जज्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बच्चा तोता और मैना होता है। तोते को जो सिखा दो, मैना को जो सिखा दो वही करेगा। हम माएँ क्या करती हैं, बच्चों को कार्टून दिखाती हैं, जान छूटे बच्चे सुकून से बैठ